Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Ne balmaw aw ni wula aw ni sɔgɔma aw ni su a bɛ dépend bɛɛ n'i ka wagati de don ani sigiyɔrɔw komi diɲɛ continent yɔrɔ 4 don aw ni yankuma alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kanga jumaw caya, ala kanga batu minɛ, ala kana nin kɛ an ka juma laban ye. An ka foli bɛ bɛɛ dante foli min na, an bɛ bɛɛ fɔ bɛɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na, an b'aw bɛɛ fɔ nin waati in na maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen. Anw nana tuguni le jeune révolutionnaire de Soninké, an ka kɛnɛ ka tuguni walasa ka dɔɔni fɔ. Alhamdulillah. Kuma ma nɔgɔ. Kuma ka gɛlɛn n'an dɔnna mɔgɔ min gasila o tigi bɛ yafa n ma ala kama parce que kuma sabu kuma ma nɔgɔ voilà bi kuma ye jumɛn ye bi ta an bɛ don sujet min na o ye 2018 de aw bɛɛ y'a ye sariya jamana sariya sunba jamana ɲɛmaa y'a ɲɔngiri o ɲɔngirilen ka ban plateforme kun tagara ko ka hakili jagabɔ kɛ. Plateforme a kan ka continuer n'a kan ka continuer sira minnu ɲɛ u taara o kuma kɛ bon CDR ka porte parole ye mun y'an ka guide ba ye Arasbache o don a bɔra ka video kɛ ka explication di CDR den bɛɛ ma ka explication di maliyɛn den bɛɛ ma kun mun y'a to u retiré la ka bɔ CDR kɔnɔ est-ce que y'a faamu parce que hakilina mun bɛ CDR plateforme mɔgɔw la ani hakilina mun bɛ Arasbache la kelenw tɛ bon o de kosɔn guide ba ale retiré la ka bɔ CDR kɔnɔ a ye hakɛ to plateforme kɔnɔ quoi parce que ale ko alternance 2018 hakilina mun bɛ ale la ka yɛlɛmali kɛ 2018 bon o yɛlɛmali mun bɛna kɛ 2018 a bɛna mun bɛna yɛlɛma fanga jumɛn bɛna yɛlɛma fanga kura mun kun b'an kun na san joli fɛn tɛ ka ɲɛnabɔ jamanadenw tɔɔrɔlen don foyi tɛ ka sabati jamana kɔnɔ o de hakilina bɛ Arasbache la a ko alternance 2018 mais plateforme mɔgɔw olu ko k'olu ma o yɔrɔ faamu est-ce que y'a faamu wa ba bɔra ka explication di mɔgɔw ma walasa u k'o faamu quoi bon o changement mun bɛna kɛ 2018 olu jo dɔ k'u b'a fɔ k'u t'a faamu parce que munna an bɛna changement mun kɛ sisan o changement an mako de bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la président Muhami bɛ jamana la président mun bɛna bɔ le niveau génération na sisan an ka nin génération in an mako bɛ o de la président mun b'a hakili to jamanadenw na président mun bɛ miiri jamanadenw na président mun bɛ jamana kɛ a hami ye su ani tile président mun bɛna fɔ ko a bɛna kɛnɛya la sabati jamana kɔnɔ président mun b'a fɔ k'a bɛna dun ka fa sabati jamana kɔnɔ mun bɛna minɔgɔ b'an na mun bɛna siraw d'an ma an kan ka boli sira mun na su ni tile mun bɛna kɛnɛya sabati mun bɛna sécurité fana sabati jamana kɔnɔ mun bɛna baara d'an ma an bɛna walasa an ka baara sɔrɔ jamana kɔnɔ an ka hɔrɔnya ani an ka danbe ka to an bolo mun bɛna to an bɛ to faso kɔnɔ a bɛ faso kanu don an na an bɛ to faso kanu walasa an kana bɔ ka taa tunga la an mako b'o président de la bon ne hakili la olu parti kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ IRD parrainaw est-ce que y'a faamu wa yɛlɛmaw olu parti kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen alternance 2018 a tɛ olu arranger parce que munna a tɛ olu arranger an ko olu bɛɛ de ka sanse ka taa hakilina mun bɛ olu la ani hakilina mun bɛ anw na kelenw tɛ sabu munna kelenw tɛ parce que hakilina mun bɛ anw na sisan anw ko de jamana ka sanse jamana ka taabolo kura ta jamana ka yelen kura ye jamanadenw tɔɔrɔlen bɛ cogoya min na walasa u ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ u ɲanen bɛ cogoya min na u ka bɔ o ɲani kɔnɔ mais olu ko de ko non ko toujours kan ka continuer o taabolo kɔrɔ de la
est-ce qu'il y a fama yurugu ka continuer be kan ki ka pose fa jamana ka biliser kono i ka jamana ka warta ka bi sagola est-ce qu'il y a fama i ka fantan ni toro akadi e chomina o de ulu ka hakinata e una nga hakinata kelonte bon ni plateforme laje je crois de ani parti politique de farla ñogon ka ñogon sur plateforme kono bon uyo ñogon sur kono muna ko ka kele ke ñogon fe ka mun kele ke ñogon fe sariya sumba ko kele ko kele ke ñogon fe mais ama fo ko sariya sumba mbena yelema amandi uluye non ote ulu ko de farla ñogon ka de ka plateforme sigi ka fo ku ye fendo ye sariya sumba kono est-ce qu'il y a fama ko te mun kanyi malima sariya sumba fana yelemali a wati te sisan parce que article mun be kuma o ko ka sariya sumba kono o do koso farla ñogon ka kele ke kelenya ku fanga di ñogoma wala sa ka kele ke kelenye est-ce qu'il y a famwa bon jamana ñemo akanata asago ke ka so andu be beje fanga de la andu be démocratie de la fanga te ulu taye fanga ye andu taye est-ce qu'il y a famwa wala sa fanga kana boshi auna kato ulu kataya la kuma be ina fo dictateur hakki la plateforme sigi chogo akira tende mais ukulu an kun bɛ laɲini mun nɔfɛ n'o laɲini sɔrɔla ka ban ni jamana ɲɛma bɔra ko mun ye sariya sunba ko ye k'a y'o ɲɔngiri bon ni plateforme mɔgɔw fana taara sigi ka hakili jagabɔ kɛ walasa plateforme kan ka continuer cogoya min na bɛɛ y'i ta fɔ a kɔnɔ mais CDR ka porte parole mun y'an ka guide ba ye ale y'a ta fɔ u y'ale ta rejeté ko parce que ko alternance 2018 k'olu m'o faamu mais u y'o faamu u ka nafa de t'a la. Sinon il y a femme très mais au cas n'a pas de talent au cas n'a pas mon talent au de cause au lieu que ma femme parce que changement a mandi au lieu va faire toujours on va continuer ni tableau ne fait en donté la somme en 2018 en la somme 2018 on ko changement au changement fana avec que tu dis bara de fleka ou le 600 au changement avec que tu dis ani sigli tepe ka daga sino ano tepe sederbe yoro CDR be yoro munun be mali kono munun be mali koka CDR be de be wuli sisan kaw tege angan tege de nyoma ka barake bara fana te ta munko bara te ta sensibilisation ko ka ta nyoko kumba nyoko nyala ka ta yoro bela ka ta mo sensibiliser ka ta mali be sensibiliser 2018 changement kanga ke chwa mina ka ta be nyofo mali nyana meeting ka ke est-ce qu'il y a famwa anga campagne ke anga ta fayo la francia anga ta yoro be pour que kata kumani malien nye hakina mumbe asbati la ko hakina do ulu kungolo la wala sa 2018 ambe se ka fanga soro chouamina changement ka ke jamana kono changement ka ke jamana kono sinon ambe ro mina 600 ambe ro mina nanko anga to ni tableau inde la malien den si ta fanga to ni tableau ina mais nanyan tigi 600 kanga to ni tableau ina ah ne balima o koro e malien den koni ibora jiye kono tendro lafia koni ini la fête mais la fin be a unir de bolo 600 ça bu 2018 sera ni arasbat ka viro koro laje ulu ko kuluma arasbat ka hakina time famu est-ce qu'il y a famu mais ni arasa ka viro laje depuis ay viro damina ni 600 che arasbat be abe fin jora wa 2018 parce que ka viro be ki prêt be ki katika kartininata Kartinina in debato il be voté. Kartinina in debato il be se ka changement il be se ka ke mais nati bolo it se ka ke. Ate virus ke na mani kuma info. Bo anga wuli 600 anga chesiri. Ambe changement wati de la. Fo changement de kana jamana kono tablo koro inde fo de ka bla. Ibe ka na le mali kono ibe ka munke ibe ka kali ka bekanye aye kasu ni fem beke mais asene fanga la munkera. Ako kabe kenya sabati do farla kenya ka do farla banaka ako kabe jiko sabati malu kono minoro be ni kan be fa ako dun ka fa be sabati ari bi malo songo majigi nyo songo majigi kongo be ni kan malen dem be fa ako kabe fereke malen do be se ka bara soro mali kono chwa mina o kana nyebo jamana wuro fe o ka to mali ro kono ari bi boli be ni kan be fa ka bo jamana kono ari bi
boli bɛ ɲini k'an bɛɛ faga ka bɔ jamana kɔnɔ hali bi an bɛ ka don saharaw la an bɛ ka yɛlɛ kɔgɔjiw sanfɛ toujours parce que Mali c'est chaud cogoya foyi tɛ yen Nord ko yɛrɛ an tɛna n da don Nord ko yɛrɛ la parce que Nord ko kɔni sisan IBK yɛrɛ t'a dɔn Nord in bɛ cogoya min na yɛrɛ ale yɛrɛ t'a dɔn Nord in bɛ cogoya min na dɛ IBK yɛrɛ t'a dɔn a t'a dɔn bilen pewu parce que Nord kɔni o bɔra IBK ka bolo kan français sigira yen olu installé la Nord kɔnɔ u y'u sago kɛ Nord kɔnɔ fɛn fɛn ka d'u ye u bɛ k'a kɛ Nord kɔnɔ hali bi an ko ko an k'an sigi 2018 an kana changement kɛ a ye faransi lajɛ Emmanuel Macron nana fanga la a ye parti kɔrɔw lajɛ minnu ye socialistes ye à droite a y'u bɛɛ lajɛ u bɛ cogoya min na sisan a y'u bɛɛ nettoyer ka taa o de ye changement ye o de ye changement ye an fana mako bɛ président de la président mun bɛ hami an ka jamana la président mun bɛ miiri an ka jamana la président mun n'a dara a tɛ se ka sunɔgɔ parce que Mali hami ni Mali jɔyɔrɔ b'a la malidenw hami b'a la malidenw jɔyɔrɔ b'a la a bɛ fɛ malidenw ka kalan a bɛ fɛ malidenw ka kɛnɛya a bɛ fɛ malidenw ka sécurité an mako bɔ président de la président mun bɛ taa baara ɲini k'a di malidenw ma président bɛ se ka Mali ka fɛn bɛɛ est-ce que a faamu wa o kɛra Mali sɛnɛfɛnw ye o kɛra Mali ka fɛn ye k'o kanu don malidenw yɛrɛ la walasa malidenw kana ɲɛbɔ wandi jamana ka dumunifɛnw ni fɛn wɛrɛw la quoi an mako b'o président sugu de la 2018 faut an bɛɛ de k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bila baci ko changement a ka kɛ jamana kɔnɔ changement fana bɛɛ kɛ bɛɛ k'i cɛsiri plateforme yɔrɔ yɔrɔ CDR bɛɛ ka retiré ka bɔ plateforme kɔnɔ parce que an hakilina an'u hakilina kelenw tɛ sini ni ala sɔnna ma France plateforme u bɛna ɲɔgɔn ɲɛba dɔ kɛ u y'an wele anw CDR mɔgɔw ko an kana sini an bɛ to u ka ɲɔgɔn ɲɛ la n'an taara o ɲɔgɔn ɲɛ la taku fila t'an na taku kelen de b'an na mun an bɛ retiré an bɛ bɔ ni ala sɔnna ma CDR bɛɛ bɛ retiré ka bɔ plateforme kɔnɔ jusqu'à un niveau hors an ka guide mana mun fɔ anw bɛ taa o de kɔ parce que ale ɲɛ bɛ mun na ani parti politique tɔw minnu ɲɛ bɛ mun na kelenw tɛ parce que ale ɲɛ bɛ tiɲɛ de la jamana ka changer bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mais olu ɲɛ bɛ dumuni dɔrɔn de la changement in a tɛ olu arranger n'an ko an ka to changement la a tɛ olu arranger jamais anw dun bɛ jamana in changer de an bɛ jamana in fana a bɛ changer de bɛɛ ka wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara ka daminɛ kabini sisan 2018 a tɔ tora 4 mois dɔrɔn de on est mois de août o banna septembre octobre novembre décembre kalo 4 de tora o kalo 4 in kɔnɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka force kɛ kelen ye an kan ka baara mun kɛ an k'a kɛ a kan ka daminɛ sisan de Alassane mɛnna a y'a daminɛ a mɛnna mais sisan de an ka tila k'an fanga di an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tuguni k'an ka fanga kɛ kelen ye ka mɔgɔw sensibiliser fan bɛɛ fɛ maliyɛnden bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛɛ ka an ka wuli ka taa bɛɛ sensibiliser ka taa kuma ni bɛɛ ye Arasa ka hakilina k'a don bɛɛ kunkolo la changement a ka don jamana kɔnɔ 2018 ni ala sɔnna ma jamana bɛ changer jamana bɛ changer an tɛ se k'an sigi tuguni ka ɲɛma ta an kun fɛ an tɛ voter ni 200 ye bilen an tɛ voter ni tafe ye bilen engrais ko an tɛ voter ni engrais ye bilen n'an bɛ voter an bɛ miiri de k'an hakili jagabɔ an kan ka ɲɛmɔgɔ mun sugandi ko bila an kun na a ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye a ka kɛ ɲɛmɔgɔ mun bɛ hami an na a ka kɛ ɲɛmɔgɔ mun bɛ jɔyɔrɔ anw na su ani tile a ka kɛ ɲɛmɔgɔ mun bɛ miiri an ka kɛnɛya ko la ɲɛmɔgɔ mun bɛ miiri an ka kɔngɔ ko la an'an ka minɔgɔ n'an ka baara ko an mako b'o ɲɛmɔgɔ sugu de la 2018 ni ala sɔnna ma fana o bɛɛ la plateforme kɔnɔ anw bɔra la anw CDR mɔgɔw bɔra la parce que an ka hakilinataw tɛ kelen ye olu ko an ka to nin taabolo de kɔnɔ ko changement k'olu sen t'o la anw fana k'an tɛ se ka to nin taabolo in kɔnɔ changement de bɛ kɛ o de bɛ kɛ fana jamana in bɛ changer ni ala sɔnna ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma CDR jama an mako b'aw bɛɛ lajɛlen na aw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛɛ ka wuli an k'an ka fanga kɛ kelen ye an k'an ka guide lamɛn an k'a kute a bɛ ka mun fɔ an ka to a kɔ ni ala sɔnna ma jamana in a bɛ changer a kɛtɔ bɛ ɲini aw bɛɛ kan salam alaikum
les jeunes révolutionnaires de Soninké. Bao Befo, Dante Folimna. Changement à 2018. Jamana Mfana be changé. Salam alaikum.